Sirisitini haikano taklai bahaino salsini romoi kharsite cheng sairikha Agartalani khoyarpur ro omekan tini sai lukorano nukjakha ro orsat barokmani te phone boli rimarok nukjakha a kharsini tero chibre matanyo teitukuru tini sirisitini haikano niyom palai boroni tongthaya tikhlai asogru puja khlaimani mangpli kasai phekya aro thangai manjakha hastini tipasa hamkrai bedakni mantri borongona Vikas Debroma bobo hastini lokorokno tongkasang tongnani te kaham krekhe tongnani a morongno diai aro matai khulumkha nei sai khnarkha sono kokma thunai rongno naini tam saka tipasa hamkrai bedakni mantri borongona Vikas Debroma
江，冬季金沙铺家歌。你在人世歌声为多，东歌江，冬季金沙铺家歌。Baba yoy, Baba Goriya mata, Nini shani pohor kusharte. Sini lukuran no kok kesan mungtung sar ni. Belai hambai joto media ramo, kuliah nonor mah hambai aparo. Teh cini cibri mutai ni joto tipra nibagai, des nibagai, biswa nibagai. joto no tini cibri mutai ni pokhe joto no hambai. Puro family main karon hagai biswa shanti, manav kollan nibagai, biswa kollan nibagai. Dia nibagai ma tini mutai ni thani ang dia nibagai family. তিনি দেশ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি শরীর কাহামনি বাগে দেশ দেব না ঝকে চালনা বাগে বিনি দীর্ঘায়ু কামনা বাগে তিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যত নিবাগে তিনি জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে এই জাতি জনজাতি যত বিশ্ব মানব কল্যাণ নিবাগে দিয়ে নিবাগে তিনি ভেবানি চিনি মতায় जों सुरिका गाय श्री दिन सिमे चिनी मचिनी मतानी जों सुरिकाय बखाबाय दियाय खागाय जों जतन मानो मताय चिनी कखनाओ चिनी श्री सिदिनो जों बिनथाने दियायनो चिनी विश्व कल्याण चिनी যারা রাস আমলে হইতে না जों মনো जों फालाय फेमनि आबानि बागैनो जों दिनै पुरो फायै जतन बागैनो सुरिना करे आखायो Hostel lukuran no kok kesan. हास्टेल लोकरावनो थाना आं कक जानाय जे जों जतन हांचाखायै दङै जोंनि उन्दैफ्रा हास्टेलाव टेबोलखौ जों फायलायनाय जों जतन मिलिलायो हिंग्रासा वानसा टकसा जतन हांचाखायै गथ'फ्रानो जों टेबोल आगरलाङो फायलायबोलाय इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।